lancement d'un nouvel article parmi les solutions. Au début de l'année 2018, l'entreprise envisage de lancer un nouvel article ensemble en coton, puis les pantalons pour jeunes filles, dans le but de diversifier sa production. Avant de se lancer dans la production de ce nouvel article, l'entreprise souhaite s'assurer de sa rentabilité économique. Pour ce faire, elle vous communique les informations suivantes. Oui, elle a déjà fait l'introduction. La production et la vente donc, sont régulières sur toute l'année, par hypothèse sont régulières. Le taux de marge bénéficiaire exigé, bien sûr, par l'entreprise, le taux de marge par rapport au coût de revient exigé par l'entreprise sera 20% minimum. Il y a une exigence de l'entreprise. La livraison des quantités à vendre sera assurée gratuitement par les moyens de l'entreprise. La distribution exclusivement de l'introduction par des magasins de prêt-à-porter, par les détaillants. Voilà. Le nouvel article. L'entreprise prévoit pour l'année 2018 de produire et de vendre 12 000 articles. Donc ici, l'année, puisque les stocks initiaux, les stocks finaux sont nuls, la quantité fabriquée, la quantité à vendre, il y a 12 000 ensemble. Les prévisions des charges sont les suivantes. L'année, ce sont des prévisions des charges. Les charges variables pour un ensemble 29 dinars ou les charges fixes totales. Voilà, avec unitaire charge variable par unité ou les charges fixes le corps total de la période. Voilà donc les données. J'ai la question numéro 1 au cas. Calculer le coût de revient unitaire du nouvel article ensemble en coton pour bien sûr jeunes filles. Donc le coût de revient, sachant que le coût de revient l'année في البارتي هذه بيسك يحكي لي بالشارج فاريابل والشارج فيكس بيان سور باش يكون لاني في الكو بارسيال لو كو دو ريفيان هو سي لا سوم دي شارج فاريابل بلس لي شارج فيكس كان جينا في الكو كومبلي كما شفنا في البارتي الاخرى معناها لي شارج ديريكت مع لي شارج انديريكت لكن لاني باش نخدموا بالفاريابل اي لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس لكن طلب مني يونيتير. لي شارج فاريابل يونيتير عندنا ديجا حاضره، لكن بالنسبه للشارج فيكس قلنا اللي هي توتال على ذاك الرد بالي، نورمالمون باش نطلع لو كو دو ريفيان يونيتير باش يكون الشارج فاريابل يونيتير بلس لي شارج فيكس توتال نقسمها على الكونتيتي، هاي لا كونتيتي ديجا عطاها لي. دونك بور تروفي 36 دينار برغل 500. دونك بيان سور هم لي شارج فاريابل يونيتير هي دوني عطاها لي، وهذا خلينا لي شارج فيكس توتال وقسمناها على الكونتيتي نلقاو لو كو دو ريفيان unitaire, c'est-à-dire le coût de revient d'un article ensemble en coton. Question 2. Sachant que les magasins de prêt-à-porter pratiqueront le prix psychologique comme prix de vente suite à une enquête réalisée sur 800 acheteurs, bien sûr, potentiels. Mais, petit a, compléter l'annexe 5, page 9 sur 10, à rendre avec la copie. Donc, nous l'annexe numéro 5, voilà l'annexe numéro 5. شنو فيه هذا؟ فيها prix public. Donc, prix public TTC ديما كي نقولوا prix public راهو ديما البري للكونسوماتور فينال وديما راهو تو تاكس كومبريز. Donc l'année حطنا TVA 19%. حطنا l'année le prix de vente هذوما ce sont les prix de vente. L'enquête est réalisée sur bien sûr la population l'année l'échantillon اللي خذاها هو 800 personnes. عطانا directement les non acheteurs potentiels et les acheteurs potentiels. معناها l'année les non اللي قالوا معناها اللي ما يشريوش معناها les non acheteurs ou les acheteurs اللي acceptent d'acheter cet article. Bien sûr l'année
بركة يعني باش رد بالي شوية في كيفاش نكملوا هالتابلو. ديما التوتال معناها لي نون اشوتور مع لي اشوتور ديما يعطينا البوبولاسيون، معناها البوبولاسيون هي 800 بيرسون، معناها ديما هذه مع هذه تجينا 800، معناها هذيك اش باش لي اشوتور اللي قالوا وي اللي اكسبت داشوتي اش باش يكون لهنا بيان سور باش نعملوا 800 بوبولاسيون، الا ال 800 هذه نلقاو زيرو. باهي بالنسبه لل البري سويفون هذو مع بعضهم يلزم يجينا 800 كلهم، يلزم الكل يكونوا 800، لا الصم نتاعهم هما البوبولاسيون. يعني سهله، يعني كل ما تجي مش تلوج على واحده هذه هكا تهلي حاضره دونك 800، معناها حتى كان ما كتبليش لنا 800 ولا ما كتبليش من الاول في الكيستيون كنا نجموا نطلعوها وحدنا كي نجمعوا هذا مع بعضهم نلقاو البوبولاسيون. دونك كما قلنا ديما التوتال ما بيناتهم يكون البوبولاسيون يكون 800 بيرسون، دونك تولي تعمل 800 الا 236 بعد 800 موان 480 نكملوهم الكل بنفس الطريقه. Voilà donc le tableau concernant bien sûr pour déterminer le prix psychologique. Donc هذا l'annexe كملناه، نمشوا نرجعوا للكيستيون. هذاك اللي خدمناه petit a. Petit b déduisez le prix psychologique justifié. Donc نرجع للانكس ونشوفوا هنا هو le prix psychologique bien sûr ونحطوا justification. Donc pour déterminer le prix psychologique في التابلو هذا on a deux méthodes possibles. يتلوجوا على puisque لهنا لي نون هذوما اللي ما يشريوش معناه نون اشوتور بوتنسيال، يتلوجوا على اقل افكتيف كان تلوجوا لهنا تلقاو 360. دونك بويسك اقل وحود قالوا ما نشريوش معناها البري بسيكولوجيك سي 89 دينار 250. ولا تشوفوا ان هما الاكثر اشوتور بوتنسيال اكثر افكتيف، كتمشوا لهنا لي اشوتور بوتنسيال تلوجوا على اكثر نمبر تلقاو 440. يعني كيلكو سوا لا ميثود المتخذها بالنون ولا وي مش تلقى نفس لو بري بسيكولوجيك اللي هو 89 دينار 250 ولا justification puisque le plus grand nombre d'acheteurs potentiels acceptent d'acheter à ce prix. Voilà donc le prix psychologique. لك ما تنساش راهو ديما tout taxe comprise معناها. Voilà. La question suivante bien sûr, déterminer le prix de vente appliqué par l'entreprise top modèle, sachant que les magasins, les magasins ce sont des détaillants, معناها اللي يبيعوا directement للكونسوماتور فينال، قال اللي هما عندهم تو دو مارك دو 40%. وانا النصيحه لهنا وديجا عطيت لكم قبل وقت اللي عملت لكم دي فيديو على شابيتر جيستيون كوميرسيال، قلت لكم دو بريفيرونس كي يبدا عندي اكزرسيس فيه كانال دو ديستريبيسيون، اسيي دو شيماتيزي سو كانال، نحطوا فيه لي دوني باش يسهل لنا كيفاش نجموا نجاوبوا على الكيستيون bien sûr ونلوجوا على les inconnus. C'est-à-dire voilà schéma، هذه schéma. donc l'entreprise top modèle هاي لهنا تبيع directement للمغازان، les magasins ce sont des détaillants يبيعوا للconsommateur final. donc هذه schéma de canal، c'est un canal court puisqu'il existe un seul intermédiaire. شنو الدوني زاد؟ عطانا لو تو دو مارك دي ماغازان، دونك دي ديتايون عندي لو تو دو مارك، هذيك حاجه الاولى. الحاجه الثانيه احنا ديجا لو بري دو فونت دي ماغازان عندنا، علاش؟ خاطر في الكيستيون اللي قبله اللي هو لو بري بسيكولوجيك اور تي في هذا هو لو بري بسيكولوجيك، والكان جينيرال ديما راهو لو بري بسيكولوجيك ولا البري بوبليك ديما للكونسوماتور فينال، معناها ديما لو بري دو فونت للكونسوماتور فينال. بويسك احنا عندنا كانال لهنا كور، هالمغازان هذوما هما اللي يبيعوا بالبري بسيكولوجيك، ديما البري بوبليك ديما من يتباع من اخر انترميديير. دونك وهذا الانترميديير اللي هو موجود في الكانال كور ما بين لونتربريز اي لو كونسوماتور فينال. دونك 75 دينار هذا لو بري دو فونت خديناه من البري بسيكولوجيك، بيان سور ديما نخدم اور تي في. دونك مالا عندنا لهنا هذا الشيما دو كانال كور
هذه l'entreprise تبيع المغازان والمغازان يبيعوا للكونسوماتور فينال. عندنا البري دو فونت دو مغازان وعندنا التو دو مارك. شنو المطلوب منه لهنا؟ هو قال طلب منا باش ديتيرميني لو بري دو فونت ابليكي بار لونتربريز توب موديل. سيتادير احنا حاجتنا توا في البري دو فونت دو لونتربريز للمغازان، يعني لهنا. Voilà, il faut déterminer le prix de vente, sachant que عندنا le prix de vente de magasin وعندنا le taux de marque. Donc, باش نطلعوا le prix de vente de l'entreprise يلزمنا ننطلقوا من المغازان. علاش؟ خاطر احنا عطانا لي دوني دي مغازان دي ديتايون، وهذه عندنا قاعده ديجا اللي بور لي مغازان كي يبدا عندي التو دو مارك ونحب نطلع le prix de vente des magasins toujours, c'est le coût d'achat sur un mois le taux de marque. هذه فورميل باش نطبقها هنا الفورميل هذه، لكن ديما نحكي على المغازان بور لي مغازان، وهذا فسرته دون مانيير ديتايي في شابيتر جيستيون كوميرسيال. دونك باش نطلع من الفورميل هذه لو كو داشا، دونك تولي لو كو داشا سي لو بري دو فونت فوا ان موا لو تو دو مارك. دونك نعوضوا لو بري دو فونت دي مغازان هو 75، هاي لهنا 75 دينار فوا ان موا 0,4 هو التو دو مارك، تولي 45 دينار. دونك معناها لو كو داشا دي مغازان سي 45 دينار. واحنا نعرفوا اللي كي نقولوا كو داشا نقولوا بري داشا بلس لي فري سور اشا بيان سور بلس دي فري. لكن هنا في الاكزرسيس ما عطانيش دي فري، سو سون بيان سور نول. Donc le coût d'achat هو بيدو l'année sur le prix d'achat est égal 45 dinars. Donc c'est le prix de vente de l'entreprise top modèle. معناها le prix de vente de l'entreprise top modèle هو بيدو le prix d'achat des magasins, c'est-à-dire 45 dinars. Donc نمشيو نشوفوا la question suivante. Troisième question, déterminer pour l'entreprise top modèle le taux de marge bénéficiaire par rapport au coût de revient. C'est la première partie de la question. Deuxième partie, que constatez-vous? Donc, l'année de préférence, نرجعوا للشيما اللي حطينا فيها الكانال de distribution de l'entreprise pour déterminer le taux de marge bénéficiaire. C'est-à-dire, voilà schéma de canal. قلنا l'entreprise top modèle تبيع للمغازان وعندنا لو بري دو فونت حسبناه في الكيستيون اللي قبل. دونك لو بري دو فونت دو لونتربريز سي 45 دينار لونيتي. دونك احنا شنو هو لوبجيكتيف؟ سي ديتيرميني لو تو دو مارج بينيفيسيير. كنقولوا مارج بينيفيسيير بيان سور نقولوا فوالا هي الفورميل دو لا مارج بينيفيسيير في التروازيام كيستيون هي لهنا. دونك نقولوا مارج بينيفيسيير يونيتير سي لو بري دو فونت يونيتير موا لو كو دو ريفيان يونيتير. دونك في حسب الشيما عندنا لو بري دو فونت يونيتير وحتى لو كو دو ريفيان ديجا كالكولي في لا بروميير كيستيون. هاو لهنا اللي هو لو كو دو ريفيان يونيتير سي 36 فوالا دينار. هي ذيك c'est le coût de revient unitaire pour le nouvel article, sachant اللي احنا راهي البارتي هذه كلها ce sont des prévisions معناها avant de lancer le nouvel article on fait des prévisions. Donc عطانا خاطر عطانا لي شارج بريفيزيونيل etc. donc معناها لهنا حسب الشيما عندنا le prix de vente وعندنا le coût de revient. On peut dans ce cas de déterminer le taux de marge bénéficiaire par rapport au coût de revient. اللي هو la marge bénéficiaire, bien sûr la marge bénéficiaire c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Donc le prix de vente c'est 45 dinars, نحي منها le coût de revient 36 dinars 500 sur le coût de revient pour trouver le taux de marge bénéficiaire. Bien sûr اللي هو لهنا c'est un taux prévisionnel معناها ce sont des prévisions. بقى على ذاك هو قال que constatez-vous? bien sûr هو عنده un taux exigé شفناه من الاول اللي هو 20%. juste باش نعملوا comparaison ما بين ce qui est prévu avec ce qui est exigé par l'entreprise. On constate que le taux de marge bénéficiaire باش يكون bien sûr supérieur à celui exigé par l'entreprise, 23,29% et bien sûr dépasse 20%. Quatrième question, le prix de vente des concurrents de l'entreprise
top modèle se situe aux environs de 47 dinars. En appliquant ce prix, quelle serait la quantité à vendre pour que l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte? C'est-à-dire l'année, le prix de vente des concurrents, le prix de vente terme 47 dinars. Si l'entreprise décide de s'aligner sur le prix de concurrent, vendre au même prix de vente, باش نحكيو على l'entreprise لكن مش تبيع بنفس le prix de concurrence, c'est-à-dire 47 dinars l'unité. Quelle serait la quantité? معناها سألنا على quantité à vendre pour avoir un résultat nul, معناها ni bénéfice ni perte. لهنا نعرفوها المعلومة هذه وقت يسألنا على الشيفر دافير ويكون الريزولتا نول، معناها هذاك سميناه سو دو رونتابيليتي اون فالور بي. يسألنا على الكونتيتي pour avoir un résultat nul, معناها c'est le seuil de rentabilité en quantité. La formule de seuil de rentabilité en quantité, c'est le coût fixe total, bien sûr, sur la marge sur coût variable unitaire, avec la marge sur coût variable unitaire pour le prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Donc, بالنسبة للكو فيكس توتال عطاهولي لي ملول بالكل في الدوسي نيميرو 2. دونك لي دوني من الاول عطاني لو مونطون دو كو فيكس توتال اللي هو 90000 دينار. بالنسبة للكو فاريابل يونيتير زاد كيف دوني 29 دينار. بالنسبة ل 47 هو لو بري دو فونت دي كونكورون سي لونتربريز بيان سور s'aligner sur le prix de concurrent. Donc, on peut trouver le seuil de rentabilité en quantité d'une 5000 ensemble. Donc, c'est la quantité minimale à vendre par l'entreprise pour avoir un résultat nul. Ou là, on peut trouver le même résultat d'une autre manière. La formule de résultat, le chiffre d'affaires, le coût variable, le coût fixe pour trouver un résultat nul. Le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente fois la quantité. Donc, le prix de vente 47 fois Q, qui est inconnu là où je vais. نحي منها ال 29 اللي هو coût variable unitaire fois la quantité pour trouver le coût variable total moins le coût fixe total pour trouver 0. Donc tout calcul fait نلقاو زاده اللي الكي مش تكون 5000 ensemble. Voilà donc le seuil de rentabilité ou la quantité minimale. Troisième dossier concernant l'investissement et le financement. L'étude des coûts de nouvel article ensemble en coton puis les pantalons pour jeunes filles a permis de démontrer sa rentabilité économique, bien sûr. L'entreprise envisage d'investir dans une nouvelle unité puisqu'à partir du dossier numéro 2, c'est un produit rentable. Donc l'entreprise envisage d'investir dans une nouvelle unité de production. Pour cela, elle compte faire une étude de la rentabilité de l'investissement de sa situation financière et de financement de projet. هذا الكل شفناه زاد في l'introduction. Grand A, étude de la rentabilité de l'investissement. Voilà. Les caractéristiques du projet d'investissement à réaliser au début de l'année 2018 sont présentées dans l'annexe D, page 6 sur 10 à consulter. Donc, nous sur l'annexe D, on chauffe. Voilà l'annexe D. Caractéristiques de l'investissement. Donc, le coût de l'investissement hors TVA 19%, on a le coût d'acquisition, le coût de l'investissement. Le mode d'amortissement, toujours, c'est le mode linéaire. 5 ans, la durée de vie estimée de l'investissement. Donc, il y a l'amortissement, 5 ans. Le cash flow net annuel, la CAF, c'est, puisque annuel, le montant de la CAF, c'est-à-dire constante, CAF constante. Durée de projet P, donc il y a 5 ans, le P, la durée de projet, durée de prévision. La valeur résiduelle, c'est nul. Et le taux d'actualisation, 10%. Voilà donc les caractéristiques de l'investissement. La première question. La première question, c'est déterminer pour le projet d'investissement la valeur actualisée nette, c'est-à-dire selon le critère de rentabilité, la valeur actualisée nette VAN,
est le délai de récupération du capital investi? Voilà la première question. Donc, puisque le CAF constante, donc pour calculer la valeur actualisée nette, dans le cas où la CAF est constante, toujours il faut multiplier le montant de la CAF fois table financière numéro 4, وقت I a les taux d'actualisation 10% et la durée de projet bien sûr c'est 5 ans. Donc, plus la valeur résiduelle toujours fois table financière 2, lorsque I, la même chose 10% le taux d'actualisation, et P est égal à 5, moins le coût de l'investissement moins I0. Donc, نطبق الفورمولا هذه وقتاش نطبقها bien sûr كي تبدا عندي الكا de CAF constante, donc نستعملوا الكاف fois table financière numéro 4 وهذه الفورمule de Laval. B, donc نطبقها Laval est égal الكاف هي constante c'est 80 500 dinars هي donc نضربها في التابل فينانسيير 4 voilà نمشيو للتابل فينانسيير نيميرو 4 وقت الاي 10 وقعته لي هو التابل فينانسيير هو لهنا وقت الاي 10% et P est égal à 5 voilà donc P est égal à 5 والتابل فينانسيير 4 هذا 4 donc c'est 3, voilà 790, 787, voilà. نضربها في le montant de la CAF constante, plus 0, 0 c'est la valeur résiduelle normalement, puisque عطاهولي لي la valeur résiduelle nulle, donc 0, fois table financière 2, تبقى لي 0, moins le coût de l'investissement اللي هو 200 pour trouver le montant de la vanne. Voilà, هذا le montant de la vanne, donc c'est positif. Donc, c'est un investissement rentable. Pour calculer maintenant le délai de récupération du capital investi, puisque on a fait le cas de la CAF constante, bien sûr, et la valeur résiduelle nulle, donc on peut déterminer ou on peut utiliser directement la formule de délai de récupération du capital investi est égal à I0, c'est-à-dire le capital initial, le coût de l'investissement, c'est-à-dire sur le montant de la CAF constante. Donc, من طبق الفورمule هذه كان كي تتوفر les deux conditions اللي هما CAF constante et valeur résiduelle nulle, on peut utiliser directement la formule. Sinon, فسرت لكم قبل كيفاش نكالكلو دي ار سي il faut présenter un tableau إذا يكون الكاف variable ولا الفالور ريزيدويل ماهيش زيرو donc il faut présenter un tableau pour déterminer le délai de récupération du capital investi. Donc DRC est égal 200 000 dinars sur le montant de la CAF pour trouver 2,4 8 4 etc. تخلوها في الكالكولاتريس هذيك هكا باش تلقاوها ناخذوا منها 2 الاولانيه 2 ans ترجع الكالكولاتريس تعمل موان 2 باش يبقى لك 0, etc. فوالا هذه في الكالكولاتريس نضربوها فوا 12 خاطر باش نطلعوهم بالموا دونك خاطر هذه 2 هي بالعام ب 1 هذه دونك خذينا 2 ans اللي يبقى في الكالكولاتريس بعد ما نحو منها 2 الباقي نضربوها فوا 12 باش نلقاو 5 دونك بعد ما ضربنا في 12 باش نلقاو 5,813 اتسيتيرا كيف نحو منها 5 هذه الاولانيه معناها 5 موا اش باش يبقى في الكالكولاتريس بعد ما تنحي موا 5 تبقى لك 0,813 اتسيتيرا تضربها في 30 باش نطلعوا بالجور تاع دونك بور تروفي 25 جور هي 24,409 à peu près 25 jours. Donc, DRCI en fin de compte, باش يكون 2 ans, هاي الأولى 2 ans, 5 mois, voilà, et 25 jours. Voilà le délai de récupération de capital investi. Deuxième question. Sachant que l'entreprise exige une vanne supérieure à 100 000 dinars et un DRCI inférieur à 3 ans, donc dans les exigences de l'entreprise,
تحب فان qui dépasse bien sûr 100 000 dinars وتحب DRC يكون أقل من 3 ans, dites si l'entreprise peut réaliser son projet, son nouveau projet, justifiez votre réponse, c'est-à-dire quelle est la décision dans ce cas de l'entreprise. Est-ce qu'elle peut réaliser l'investissement ou oui ou non? Donc il faut comparer le VAN au DRC déjà calculé avec les exigences de l'entreprise. Donc نقارنوا توا le VAN de l'entreprise اللي هي 105 158 دينار virgule 354 باش نلقاوها اللي هي supérieure à 100 000 دينار وحتى DRC 2 ans 5 mois 25 jours أقل من 3 ans. Donc dans ce cas نجمو نجاوبو نقولو l'entreprise, oui, l'entreprise peut réaliser son nouveau projet. On a une justification car sa vanne est supérieure à 100 000 dinars, bien sûr, et son DRCI, kif kif, est inférieur à 3 ans. Voilà donc, كيفاش نجاوبوا على deuxième question. بالنسبه للجرام بي ايتود دو لا سيتياسيون فينانسيير مانيش باش نصلحوا بور لو مومون خاطر انا ما عملتش حتى فيديو باش نفسر لكم البيلون فونكسيونيل والاف دي ار وتريزوري نت. دونك ان شاء الله بعد ما نعمل لكم فيديو على البارتي هذيك تو نرجعوا بقدره ربي نصلحوه ولا تنجموا تصلحوها وحدكم. دونك باش نمشي ديريكتومون للجران سي. Grand C, c'est l'étude de financement de l'investissement. Voilà. Pour financer le coût du nouvel investissement Ortivia, l'entreprise Top Model a le choix entre les deux modes suivants. Premier mode, vous avez déjà fait comme on a fait choix de mode de financement. Le premier mode, autofinancement pour un montant de 80 000 dinars. Le reste par un emprunt bancaire remboursable en intégralité dans 5 ans au taux d'intérêt de 9% l'an. Deuxième mode possible pour financer l'investissement, financement par crédit bail, dont le coût de financement le coût de financement deuxième mode 160 000 dinars. Travail à faire, la première question, calculer le montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt, il fait le premier mode. Le premier mode autofinancement 80 000 dinars ou le reste par un emprunt bancaire. Donc, يعني يلزمنا نشوفوا ساعة باش نطلعوا لو مونطون دو لومبران نشوفوا لو بيزوان نتاعنا قداش حاجتنا احنا توا فلوس احنا حاجتنا لو كو دانفستيسمون احنا حاجتنا بالكو دانفستيسمون اورتيفيا اللي هو 200 000 دينار. دونك 200 000 دينار لوتوفينانسمون 80 000 دينار يعني 200 000 نحي منها 80 000 يبقى لو مونطون دو لومبران. دونك فوالا لو مونطون دو لومبران سي 200 000 moins 80 c'est 120 000 dinars, c'est le montant de l'emprunt. La suite. Question 2. Complétez la première et la dernière ligne du tableau de remboursement de l'emprunt, annexe 8, page 9 sur 10. Nimch l'annexe 8. Voilà l'annexe 8. Voilà, c'est le tableau de remboursement de l'emprunt. Sachant que le mode de remboursement de cet emprunt est en intégralité dans 5 ans. Donc, je m'attends la première ligne et la dernière ligne. La première et la 5e ligne pour le remboursement de cet emprunt. وهذا وسبق أني فسرت لكم في فيديو في القناة شين pour tous وفسرت لكم كيفاش نعملوا un tableau selon les 3 modes de remboursement de l'emprunt. Donc, normalement, pour la première ligne, l'année, on a le montant de l'emprunt, qui est 120 000 dinars. L'intérêt 9%, c'est-à-dire 120 000 fois 9% pour trouver 10 800. Pour l'amortissement, puisque le mode de remboursement, donc le montant de l'amortissement, la première année. Le montant de l'annuité donc reste le montant des intérêts, c'est-à-dire 10 800. Le capital restant dû fin de la période l'oula, M. 120 000 dinars. Kif kif pour la dernière période. Le capital restant dû fin de période donc c'est 120 000 dinars. Le montant des intérêts c'est le même montant, 10 800. Bien sûr, l'amortissement de la dernière période, monsieur Koun, le montant de l'emprunt, c'est-à-dire
120 000 dinars. Donc, l'annuité de la dernière période, les intérêts plus l'amortissement, j'ai 130 800. Le capital restant du fin de période, bien sûr, c'est 0. Voilà donc le tableau de remboursement de l'emprunt. Question 3. Calculer l'amortissement annuel de l'investissement. Donc, il y a l'annexe D pour déterminer, pour calculer l'amortissement, c'est-à-dire la dotation de l'amortissement de cet investissement. Donc, le coût de l'investissement, c'est 200 000 dinars. L'amortissement linéaire sur 5 ans, c'est-à-dire la durée de vie. Donc, de cette manière, on peut déterminer le montant de l'amortissement annuel, c'est-à-dire I0, c'est-à-dire le coût de l'investissement, la durée de vie estimée de cette immobilisation, de cet investissement. Voilà donc l'amortissement annuel de l'investissement, c'est 200 000 sur 5, c'est 40 000 dinars, et la dotation annuelle. Question 4. Sachant que le taux d'actualisation est 10% l'an et que le taux d'impôt sur les bénéfices 25%. Complétez le tableau des flux nets de trésorerie actualisé et déduisez le coût net de financement, annexe 9, page 10 sur 10 à rendre avec la copie. Donc, nous sommes l'annexe 9. Voilà l'annexe 9, tableau des flux nets de trésorerie actualisé. Pour les décaissements, atteignez déjà le coût de l'investissement, les hauts 200 000 dinars. Paiement des intérêts donnés dans l'exercice, dans l'annexe à les hadrin. وضم جبناهم normalement le tableau de remboursement de l'emprunt اللي هو en intégralité après 5 ans. على ذاك 120 000 dinars موجودة في la 5e année. Donc, tout de décaissement donné aussi au niveau de cet exercice في l'annexe حطهم لي. Voilà, hadrin. بعد في les encaissements قال le montant de l'emprunt وإحنا déjà calculé le montant de l'emprunt اللي هو وقت اللي خدمنا 200 000 نحينا منها l'autofinancement pour trouver 120 000 dinars. La valeur résiduelle toujours à la fin de la durée du projet. Donc, tirer. Donc, on a dit, puisque on fait l'exercice, on a valeur résiduelle, c'est nul. On a 0 ou le tirer, c'est la même chose. بالنسبة l'économie d'impôt sur les amortissements du bien, on a fait la formule اللي هي la dotation à fois le taux d'impôt sur les bénéfices اللي هي 25%. وإحنا الدوتاسيون طلعناها في الكيسيون اللي قبل الكيسيون de cette annexe اللي هو 40 000 دينار نضربها في التو d'impôt اللي هو 25% pour trouver 10 000 dinars chaque année. Donc bien sûr كما فهمنا من l'année numéro 1. L'économie d'impôt sur les intérêts toujours كان عندنا des intérêts bien sûr نضربها في 25%. يعني لهنا عندي des intérêts 10 800 نضربهم في 25% pour trouver 2700. هذاك كان ما عطاناش لكن هم عطانا 2700 حاضره دونك مش مشكل. بعد التوتو دي زونكيسمون بيان سور نحسبوا هذه 120 000 طابت هي بيتها وهذوما on fait la somme de cette manière كلهم toutes les années on fait la somme. Voilà. Pour trouver 120 000 dinars, 12 700, etc. بعد le flux net de trésorerie, bien sûr, les encaissements moins les décaissements, c'est-à-dire 120 000 dinars, نحي منها 200 000 dinars, تعطينا le montant de l'autofinancement اللي هو 80 000 dinars. بعد 12 700 نحي منها 10 800 وهكاك اللي نكملوهم الاخرين الكل. بالنسبة للكويفيسيون d'actualisation ديما نستعملوا الطابل فينانسير نيميرو 2 وقت الاي حسب الاكزرسيس عطاني 10%. ديما كيما تفهمنا لا بروميير اني لاني ليبوك 0 هي ديما 1 ومن بعد نشوفوا الكويفيسيون d'actualisation pour à la fin de pour chaque période c'est-à-dire من بعد الفلو نت دو تريزوري اكtualisé ديما نضربوا الفلو نت multiplié par le coefficient d'actualisation donc
à la fin de chaque période. Voilà, c'est ça. Pour trouver le flux net de trésorerie actualisé. L'année تحت التابلو ما كتبليش arrondir au dinar supérieur ou au dinar inférieur. C'est pour cela qu'ils نحطوا بالvirgule. C'est-à-dire كل valeur فيها الvirgule normalement نعمل l'arrondissement في troisième chiffre بعد الvirgule. Pour déterminer maintenant la somme du flux net de trésorerie actualisé, يعني نجمعوا آخر ligne مع بعضها. Voilà la somme. Pour trouver la somme du flux net de trésorerie actualisé, اللي هو المونطون مش يكون moins 147 308 dinars, 0,024. Bien sûr, pour déterminer le coût net de financement, نعاودو نفس المونطون, juste ما نحطوش السيgne moins. Voilà donc le coût net de financement de premier mode. آخر سؤال. Quel mode de financement conseillez-vous à l'entreprise top modèle? Justifié. هو déjà بالنسبة للدوزيام مود عطانا لو كو نت اللي هو بالكريدي باي عطاني لو كو نت دو فينانسمون حاضر. والبريمي مود احنا ديجا في الكيستيون حسب لانكس 9 طلعنا لو كو نت دو فينانسمون. دونك واش اون في لا كومباريزون ما بيناتهم ونختاروا ما بيناتهم. هذاك هي الكونساي اللي باش نعطوها للانتربريز. دونك اون كونساي à l'entreprise le premier mode car il est le moins coûteux puisque 147 308 dinars 0,24 أقل من le coût net de financement du deuxième mode.